እንደምናላችሁ ይህ አሃቲቭ ነው። ዛሬ ከስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ከሚባለው ኮርስ አንድ ኤክሰርሳይዝ የምታደርጉት ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥያቄው በጥቅሉ የሚፈለጉትን ነገሮች እንዲለይቻቸዋለሁ። አንደኛ ካልኩሌት the reactions at A and B, support A and B, find the location of zero shear force። ከዛ ደግሞ find the maximum moment የምናገኘው ያው ዜሮ shear force ላይ ባለው ፖይንት ነው። then draw the shear force and bending moment diagram ይላል። ይሄን እንዴት እንደምንሰራ አብረን እያየን እንሄዳለን። አሃቲቭ ጋር ኦኬ ናው መጀመሪያ የምናደርገው ሪአክሽን እንፈልጋለን። ናው ሶሉሽን ኦኬ ሶሉሽን ናው here we are supposed to determine the reactions ኦኬ ሪአክሽኖች እንፈልጋለን። ሪአክሽን ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን? we should find moment at one point. Okay, moment at this point. This point ላይ moment እንፈልግ ብንል suppose this is A, summation of moment. This is A, reactions. Summation of moment at point A is equal to 0. Okay, 0. Considering the counterclockwise, ይሄን አቅጣጫ ፖዚቲቭ ብለን እንነሳለን። So ይሄን አቅጣጫ ፖዚቲቭ ብለን ስንነሳ እዚህ ጋር ይሄ ኦኬ እዚች ላይ ያለችው ሞመንት እንፈልጋለን። ይሄን አቅጣጫ ካውንተር ክሎክዋይዝ ሮቴት እንዲያደርግ የሚያደርጉትን ፖዚቲቭ ብለን እንወስዳለን። ጉድ። ስለዚህ ሰሜሽን ኦፍ ሞመንት አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 0። እዚህ ጋር ያሉ ሞመንቶች እነማን ናቸው? ይሄ 20 ኪሎ ኒውተን እንደዚህ ላዙር ይላል። ኦኬ እንደዚህ ላዙር ይላል። ሶ ዛት ዲስ ኢዝ ካውንተር ክሎክዋይዝ ዲስ ኢዝ ክሎክዋይዝ። ሶ ዛት ኔጌቲቭ ነው ማለት ኔጌቲቭ 20 ኪሎ ኒውተን ታይምስ the distance from A to 20 ኪሎ ኒውተን is 4 ሜትር and ሁለተኛው ማን ነው? ይሄ 4 ኪሎ ኒውተን ዲስትሪቢዩትድ ሎድ አለ። የዚህ ሴንተር ብለን የምናስበው half of this ነው። half of this is 6 ሜትር ኦኬ and ይሄ 6 ሜትር በማን ፎርስ ነው የሚባዛው? በዚህ ኤሪያ ኦኬ ኤሪያ of this distributed load። ስለዚህ ኤሪያ of this distributed load means the force 4 times 12 ኦኬ still ይሄም clockwise rotate ስለሚያደርግ minus 4 kilo newton meter times 12. This is the force, and the distance from the center of this force, okay, the center of this force to point A is 6. Okay, ይሄን ያህል clockwise rotation አለ። ይሄኛው ግን ያው free body diagram መስራታችሁ እንዳትረሱ። This is BY, okay, BY ይሄ BY እንደዚህ ነው ሮቴት ላድርግ የሚለው clockwise ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። So the force is By times the distance from A is 12. This is equal to 0. Okay? Summation of moment at A is equal to 0 ያለው ይሄንን ነው። Here መረሳት የሌለበት ነገር you have to put the free body diagram. Okay? The free body diagram in such a way that okay, here you can have the distributed load. Okay? Distributed load እንደዚህ ሊኖረን ይችላል። Concentrated load እንደዚህ ሊኖረን ይችላል. And this is AY and this is BY. Okay, this is 4 kilo newton per meter. This is the free body diagram. Then ከዚህ ምን እናገኛለን? Now this is negative 80. Okay, negative 80. This is again negative. ይሄ 48 ነው 48. Okay, 48 or ይሄ ሲባዛ 72 ነው. Okay, 72 times 4. This is 8. 28. Okay, this is minus 288, okay, plus By times 12 is equal to 0. ከዚህ ምን እናገኛለን? እነዚህ ኔጌቲቮች ወደዛ እንወስዳለን። By times 12 is equal to 80 plus 188. Okay, now By is equal to 80 plus 288 divided by 12. This is equal to ውጤቱ ስላለን እናስቀምጣለን። By is equal to 30.67 ኪሎ ኒውተን 67 ኪሎ ኒውተን። መጀመሪያም አሱም ያደረግነው By ወደ ላይ ነው ብለን አሱም ያደረግነው so that this is in this direction. Okay, reaction By አገኘን። reaction By እንዲ ኦኬ ወደ ላይ ነው። ይሄን ያህል ኪሎ ኒውተን ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? to find the reaction at A, we go to summation of force along the y is equal to 0. Summation of force along the y is equal to 0.
ወደ ላይ ያሉ ፎርሶች ማለት ናቸው። በእኛ አሰምሽን መሰረት AY plus B1. This implies, okay, reaction at Y plus reaction at A plus reaction at B. Again, minus downward ያሉ ፎርሶች 20 ኪሎ ኒውተን አይደል? 20 ኪሎ ኒውተን. Again, ይሄ የዚህ area of this distributed load is, okay, this uniformly distributed load is a downward force. Area ምንድን ነው? Okay, length times the width. The length is this is downward 4 kilonewton meter times the width here is 12 meter. Okay, 12. This is equal to 0. By አግኝተናል. AY plus 30.67 kilonewton. Okay, minus ይሄ 20 ነው 20 minus this is 48 is equal to 0. Then AY is equal to 37.33 kilonewton. Still, this is also an upward force. Okay, an upward force. So, reactionዎቹን አገኘን. Reaction at A and reaction at B again. That means we finish the first part of the question. Reaction at A and the reaction at B is calculated. አሁን ቀጥሎ የምንሄደው ወዴት ነው? We section, okay? Section to find the moments in part of the beam. Okay? What is the moment in the shear force between point A and the 20 kilonewton load? That means till 4 meter. And what is the moment in the shear force between this 20 kilonewton force and point B? Okay, ይሄን ሴክሽን እያደረግን እንቀጥላለን። ይሄን እናጠፋለን። ኦኬ ሴክሽን አድርገናል። ሴክሽን ያደረግነው ከየት ነው? ከ0 እስከ 4 ሊደርስ ሲል ኦኬ 4 ከመድረሱ በፊት ያለውን between 0 meter and 4 meter ያለውን shear force እና ሞመንት እንፈልጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንፈልግ still we proceed summation of moment at a point of section. ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ O ይባላል. This is to mean the section point, okay? At O is equal to 0, considering the counterclockwise as positive moment. እዚህ ጋር ልክ ይሄን እዚህ ጋር ስንቆርጥ መታሰብ ያለበት ይሄን ነገር እዚህ ጋር ስንቆርጥ ይሄ ነገር መውደቅ ይፈልጋል። Okay? It tend to fall. ግን ይሄን እንዳይወድቅ ሴክሽን አድርገን ቆመ ካልን የሆነ ይሄ ነገር እንዳይወድቅ ሰፖርት ያደረገው ሞመንት አለ ማለት ነው። That's why we simply write M here. Okay? ይሄንን ከቆረጥነው ይወድቃል። Okay? ግን እንዳይወድቅ ሰፖርት ያደረገው ሞመንት አለ። Okay? እዚህ ጋር ያለው ሞመንት እዚች ፖይንት ላይ ያለው ሞመንት 0 ነው ብለን ተነሳን ጀምሮ እዚህ ጋር ምን አለ? ካውንተር ክሎክዋይዝ ይሄ ሰፖርት ያደረገ ሞመንት አለ። እሱ ነው የምንፈልገው አሁን this M. Okay? ሌላ ምን ሞመንት አለ? ይሄን እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ምን እያደረገ ነው? ይሄኛው ፎርስ ምን እያደረገ ነው? ክሎክዋይዝ ማዞር እየፈለገ ነው። ከዚህ ጋር ስንይዝ ይሄን እንደዚህ ማዞር እየፈለገ ነው። so that ይሄም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስላለ this is negative RA times ምን ያህል ዲስታንስ ነው ይሄ? this is x meter. Okay? x meter. ሌላስ ይሄ ምን አይነት ፎርስ አለ? here we have 4 kilonewton per meter. Okay? ይሄን ያህል ፎርስ አለ። Okay? ይሄን ያህል ዲስትሪቢዩትድ ሎድ አለ። የዚህ ኤሪያ ማለት it's the force እዚህ ጋር ብንይዘው ይሄ ምን ላድርግ ነው የሚለው? ካውንተር ክሎክዋይዝ ላዙር ነው የሚለው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። 4 kilonewton meter times the width is x. Okay? The width is x. The distance between this point and the middle of, or the center of action of this is halfway. Okay? This is x over 2 meter ይልቃል. Okay? Times the distance is x over 2. Okay? This moment is equal to 0. This sum is equal to 0 for this section part. ስለዚህ now this moment minus RA is 37.33 kilonewton times x plus this is going to be 2x squared is equal to 0. ስለዚህ the moment at this point is equal to negative 2x squared plus 37.33x. Okay? Moment is related with distance with this formula. Negative 2x squared plus 37.33x is the formula for the moment. አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድን ነው? Our distance varies from 0 up to 4. When x is equal to 0,
0 እዚህ ፎርሙላ ውስጥ በኤክስ ቦታ 0 ማስገባት ነው። m is equal to negative 2 times 0 squared plus 37.33 times 0. So at x is equal to 0, m is equal to 0. At x is equal to 0, እዚህ ጋር ማለት ነው። At x is equal to 0, m is equal to 0. Okay, what is the other distance? At x is equal to 4, at x is equal to 4, m is equal to, okay, m is equal to negative 2 times 4 squared plus 37.33 times 4. Okay, at a distance of 4 meter, now the moment is, okay, 16 times negative 2, negative 32, 4 times this, the result is moment at this point is equal to 117.32 kilonewton meter. Okay, moment at 4 meter is equal to this. Okay, ላሳያችሁ ወደ ታች moment at 4 meter is equal to this. momenቱን ይሄን ካገኘን what is the shear force? The shear force, okay, between these points. Okay, between these points. Shear force ለመፈለግ we simply use the formula of summation of force along y is equal to 0. Okay, shear force. Now to find the shear force, okay, shear force ምንድነው የምናደርገው? summation of force along y is equal to 0. እዚች section ላይ summation of force, this is an upward force, upward force ነው. Okay, upward force ነው. So that we do have an upward force of 37.33 kilonewton. Again, ይሄ force ምንድነው? It's a downward force. Area of force ምንድነው? It's minus 4 times the distance. Okay, the width is x. Okay, good. Yes, we assume it's a downward force. ስለዚህ negative v is equal to 0. Negative v is equal to 0. So that ይቺን v ወደዚህ መውሰድ እንችላለን። 37.33 minus 4x is equal to v. So this is a formula for the shear force. Okay, the formula for the shear force between the points 0 meter and 4 meter. Okay, shear force ምን ይሆናል አሁን? Okay, shear force ምን ይሆናል? When x is equal to 0, v is equal to, ይቺ 0 ስትሆን ምን ይሆናል? 37.33. Okay, and okay, when x is equal to 4, v is equal to 37.33 minus 4 times 4. Okay, 4 times 4, this is going to be 16. Okay, 16 ከዚህ ላይ ስንቀንስ 0.33 and then 21.33 would be v. Okay, this is the other shear force when x is 4 meter. Okay, when x is 4 meter. Now አሁን ምን ሰርተናል? Between these points ያለውን moment and distance relation and 0 ቢሆን 4 ቢሆን ብለን ሰርተናል። አሁን ደግሞ ቀጥሎ የምንሰራው ከዚህ ኮንሰንትሬትድ ሎድ በኋላ የሞመንት እና የሺር ፎርስ ሪሌሽንሺፕ እንዴት ይሆናል የሚለውን እንሰራለን። ሞመንት ኤንድ ሺር ፎርስ ከዲስታንስ ጋር እንዴት ይዛመዳሉ የሚለውን እንሰራለን። ሌትስ ሲ ዲ አዘር ሴክሽን። ይሄን ሴክሽን ስናደርግ መረሳት የሌለበት ነገር ሉክ እንበልና እዚህ ጋር ሴክሽን አደረግን። suppose we section it here. Okay, we section it here. እዚህ ጋር ሴክሽን ስናደርገው ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ we assume it's x. Okay, x ብለን assume እናደርገው so that ይሄንን ተንተርሰን እንሰራለን ማለት ነው። እስቲ ሴክሽን ይሄው ሴክሽን የሆነው ፓርት ይሄ ነው። አንዳንዴ ልክ እንደ ስፕሪንግ አድርገን ዲስትሪቢዩትድ ሎድ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ አሁን ከኮንሰንትሬትድ ሎድ በኋላ ያለው ነው። still we consider this point as O, so the summation of moment at O is equal to 0, taking the counterclockwise positive. ስለዚህ ይሄን ስንሰራ እዚህ ጋር ያሉ ሞመንቶችን ኦኬ፣ እዚህ ጋር ያለ ሞመንት እንደኛ ይሄ እንደዚህ ላዙር ይላል። ኦኬ፣ ክሎክዋይዝ ላዙር ይላል። so that this is negative 37.33 times x. ኦኬ፣ ይሄ ሎድ ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ ላዙር ይላል። but ከዚህ እስከዚህ it's 4 meter፣ ከዚህ እስከዚህ ግን it's x, so that this is 4 meter, this is to be x
minus 4. Okay? ከዚህ አራት ስለመጣን this is going to be x minus 4. So that ይሄ counter clockwise የሚያዞር ስለሆነ this is positive. Our force is 20 kilonewton times distance x minus 4. እዚች ጋር ያለች moment. Do not forget this moment. Okay? Do not forget this moment. Okay? Do not forget this moment. Okay? Plus ይሄ concentrated load of 4 kilonewton meter. Okay? is acting downward. ስለዚህ አሁንም ይሄም ምንድነው ላድርግ የሚለው counter clockwise ላዞር ነው የሚለው counter clockwise ላዞር ነው የሚለው ይሄ counter clockwise 4 times the area is 4 times x የዚህ ዲስታንስ ደግሞ ምን ያህል ነው it's half of this uniformly distributed ስለሆነ x over 2 distance እንመጣለን ኦኬ x over 2 distance እንመጣለን ከዚህ በተጨማሪ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን እዚህ ጋር ሴክሽን ስናደርገው እንዳይወድቅ የሚከላከል upward moment አለ እንደገና we do have a shear force okay ስለዚህ ሲደመር ይሄ ሞመንት እኩል ይሆናል 0 ኦኬ ሲደመር ይሄ ሞመንት እኩል ይሆናል 0 አሁን ሞመንቱ ከዲስታንስ ጋር እንዴት እንደሚዛመድ ነው የምናየው look እነዚህ ስናይ -37.33x ኦኬ ፕላስ ይሄ ሲባዛ this is 20x minus 80 plus this is going to be okay 2x squared plus this moment is equal to 0 ከዚህ ምን እናገኛለን የሚደመሩትን እንደምራለን okay this is going to be 17 then moment is equal to ይሄ ተደምሮ ስንት ሆነ -17 ወደዛ ሲሻገር +17.33x okay ይሄ ሲደምር ስንት ሆነ -2x squared this is going to be +80 is equal to 0 in formal way moment is equal to -2x squared plus 17.33x plus 80 is equal to 0 this is the moment at this point okay at this point ይሄ ፖይንት ከየት ነው ለምትሉኝ okay ይሄ ፖይንት ሬንጅ የሚያደርገው ከየት ነው ለምትሉኝ ከ4 meter x is varying between 4 meter and 12 meter እስከ 12 ሜትር ያለው ሴክሽን ማለት ነው ኦኬ ከ4 ሜትር እስከ 12 ሜትር ላለው ሞመንት በዚህ እንፈልጋለን ማለት ነው ኦኬ let's see how the moment varies አሁን የመነሻችን ማለት it's 4 meter okay when x is equal to 4 meter this is x is equal to 4 meter ይሄ ስንት ይሆናል moment at 4 meter is equal to -2 times 4 squared plus 17.33 times 4 plus 80 okay 80 this is not 0 ተሻግሯል በቃ so ይሄን ስንል this is going to be መጀመሪያ ያገኘነው ሞመንት የምናገኝ ከሆነ it's correct okay moment is equal to at this point 117.32 kilonewton meter ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው ሴክሽን ስናደርግ 0 ላይ 0 ሆነ 4 ሜትር ላይ 117.32 ኪሎ ኒውተን ነው የመጣው because it's the same point ሌላኛው moment at 12 meter okay moment at 12 meter when x is equal to 12 okay when x is equal to 12 moment at this point በዚህኛው ስራ okay moment at this point is equal to -2 times 12 squared plus 17.33 times 12 okay plus 80 ካሜራው ገብቶ እንደሆነ okay plus 80 okay ይሄ ልክ 12 ሜትር ላይ የምናገኘው ሞመንት ይሄ ሞመንት ደግሞ ስንሰራው moment is equal to -0.004 ኪሎ ኒውተን ሜትር መጣ የሆነ የፎርሙላ ስህተት ከሌለ this is closely zero ዘጋ ማለት ነው okay it's closed good ስለዚህ አሁን moment at 0 moment at 4 moment at 12 meter አግኝተናል now the next is finding the shear force in section 2 okay section 2 between 4 and 12 አሁን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው okay summation of
force along y is equal to 0. እዚህ ጋር እንደምንመለከተው we do have an upward force of 37.33 ኪሎ ኒውተን። እንደገና ምን አለ? we do have a downward concentrated load of 20 ኪሎ ኒውተን። እንደገና here we have a uniformly distributed load of 4 ኪሎ ኒውተን, so that this 4 ኪሎ ኒውተን, okay, the height times the distance x is a downward force, okay, minus 4 times x is a downward force. Because here we have a shear force, a downward acting shear force. This is equal to 0. This is equal to 0. ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? When we take v the other side, negative 4x, okay, ይቺ ስንት ሆነች? plus 17.33 is equal to v. Okay, is equal to v. ስለዚህ ይሄን ካልን now x is varying between 4 and 12. አራት ሲሆን ስንት ይሆናል? Okay, አራት ሲሆን ስንት ይሆናል? when x is equal to 4, when x is equal to 4 እዚች ጋር አራት ማስገባት ነው። አራት ስናስገባ this is going to be v is equal to አራት ስናስገባ this is negative 16 plus 17.33 አይደል? 4 times 4 is this. Okay, this is equal to 1.33 kilonewton. Okay, kilonewton downward force አለ ማለት ነው። when x is equal to 12, shear forceአችን ስንት ሆነ? v is equal to negative 4 times 12 plus 17.33. This is negative 48 plus 17.33. Now v is equal to okay, 12 ሲሆን negative 30. This is negative 30.67. okay, negative 30.67. አሁን shear force-ን ማግኘት okay, shear force-ን ማግኘት very good. እሺ በመቀጠል አሁን የምንፈልገው ሎኬሽን ኦፍ ዚሮ ሺር ፎርስ ይላል። ዚሮ ሺር ፎርስ የሚኖረው ማክሲመም ሞመንት የሚገኝበት ቦታ ነውና ሶ ዛት ሞመንት ፎርሙላዎቹ ስላሉን እነሱን ተጠቅመን ማክሲመም ሞመንት እንፈልጋለን። ያ ማክሲመም ሞመንት ያገኘንበት ኤክስ ወይም ዲስታንስ ሺር ፎርሱ ዜሮ የሚሆንበት ነው ማለት ነው። አሁን ሞመንት we do have two types of moment between 0 and 4 meter. The formula for this is negative 2x squared plus 37.33x. እዚህ ጋር ደግሞ between let's say between 4 and 12 moment is equal to negative 2x squared plus 17.33x plus 80. ስለዚህ እዚህ ጋር ማክሲመም ሞመንት የምንፈልገው ሺር ፎርሱ ዜሮ የሚሆንበት ነው ብለናል። ሶ ዛት ይሄ ፖይንት ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው? dm okay, derivation of moment with respect to dx is equal to 0 የምናገኝበትን ቦታ ነው የምንፈልገው። ሁለቱንም ድራይቭ ይሄንንም ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ድራይቭ ብናደርግ d over dx of negative 2x squared plus 37.33x is equal to 0. ይሄን ድራይቭ ስናደርግ okay, this is going to be 2 negative 2 times okay 2 then x plus 37.33 okay, አንድ ስለሆነች ወደዚህ ትመጣለች is equal to 0. then negative 4x is equal to negative 37.33 okay, negative 37.33. then x is equal to negative 37.33 divided by negative 4 ከባቢ ይመጣል። okay, x እንደዚህ ይመጣል። እዚህም ደግሞ ድራይቭ ስናደርግ okay, d over dx okay, negative 2x squared plus 17.33x plus 80 is equal to 0. ይሄንን ዜሮ ካልን then this is ይሄ ድራይቭ ሲደረግ negative 4x okay, plus 17.33 ይሄ ዜሮ ሆኗል is equal to 0. negative 4x is equal to negative 17.33.
then x is equal to negative 17.33 divided by negative 4 ይሄ 4.33 አካባቢ ይመጣል። x is equal to 4.33 አካባቢ ይመጣል። እነዚህን ውጤቶች አግኝተናል። ኦኬ እነዚህን ውጤቶች አግኝተናል። this is 9.33 and this is 4.33, but which one falls in the domain? Okay, our x is between 0 and 4, but this is 9.33, and here our x is between 4 and 12, so this is 4.33, so that this is a possible position of, okay, position of the maximum moment. Okay, maximum moment የምናገኘው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። Okay, maximum moment የምናገኘው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ለምን this 4.33 is between this, but this is not between this. ስለዚህ ይሄኛው እግረ መንገዳችንን ልንመልሰን ሄድን location of zero shear force ይሄ ነው ማለት ነው። Okay, x is equal to 4.33 is the location of zero shear force. Okay, location of zero shear force ይሄን አገኘን ማለት ነው። ማክሲመም ሞመንትም እዚህ ፖይንት ላይ አገኘን ማለት ነው። ማክሲመም ሞመንት እዚህ ፖይንት ላይ ካገኘን okay, what is the magnitude of the maximum moment? Okay, what is the magnitude of the maximum moment? Using this formula, each x replace እናደርጋለን ማለት m max is equal to negative 2 times 4.33 okay, squared 4.33 squared plus 17.33 times 4.33 plus 80. Okay, plus 80 ብለን የተባለ ከረን ለጻፈው m max okay is equal to negative 2 times 4.33 squared plus 17.33 times 4.33 okay plus 80. This m max solve ስታደርጉት m max is equal to I think 117.54 kilonewton meter is the maximum moment. The maximum moment we have. Okay, the maximum moment we have. Okay, አሁን ደግሞ shear force diagram እንሰራለን። ካልኩሌት አድርገን ያገኘናቸው shear forceዎች አሉ ባለፈው ስቴፕ when x is equal to 0 the shear force is 37.33 kilonewton. When x is equal to 4 the shear force had been 21.33, then it dropped down to 1.33 kilonewton. At x is equal to 12 the shear force is negative 30.64. ይሄ x axis ነው, meaning the distance ከዚህ ካልኩሌት ያደረግነው ዲስታንስ ነው። ይሄ ደግሞ shear force axis ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እያስቀመጥን እንሄዳለን ማለት ነው። x is equal to 0 ማለት this is a 0 point, x is equal to 0 ወደ ላይ እንወጣና እዚህ ጋር ይሄው 37 ይሄኛው ፎርስ ራሱ the shear force is 37.33 kilonewton. Okay, እዚች ጋር when x is equal to 4 21 ወረደ መጀመሪያ። okay 21 ወረደ፣ ከ21 ደግሞ vertically ወደ ታች ወረደ ማለት ነው። when x is equal to 4 ማለት when the distance goes to 4 meter እዚህ ጋር ማለት ነው። okay the distance goes to 4 meter ሲሄድ እንደዚህ ከ37 ወደ 21 አካባቢ ወረደ እዚህ ጋር ነው። suppose this is 21 okay 21.33 kilonewton እዚህ ጋር ወረደ። then ደግሞ because of this force 21 ደርሶ ነበር። ይሄ ደግሞ 20 ወደ ታች ሲጫነው 21.133 ነበር። 20 ወደ ታች ሲጫነው ይሄ ወደ ተወረደ 1.33 ቀረ ማለት ነው። okay 1.33 because of this concentrated load እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንደዚህ መጣ ወደ 21 መጣ። ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ 20 ኪሎ ኒውተን ዳውንዋርድ ፎርስ ሲያገኝ ይሄ ወደዚህ መጣ። ከዛ ደግሞ እየቀነሰ ሄዶ when x is equal to 12 ወደዚህ ወረደ ኔጌቲቭ 30 ኦኬ ይሄ ኔጌቲቭ እንደዚህ በለውና ኔጌቲቭ 30.64 ኪሎ ኒውተን ላይ ወረደ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺ ማለት ቅድም ያገኘናት 4.33 ያልናት ሺር ፎርስ 0 ሞመንት ማክሲመም የሚሆንበት ፖይንት ነው። ስለዚህ ሺር ፎርስ ዳያግራማችን ይሄ ነው ማለት ነው። ሺር ፎርስ ዳያግራማችን between the x axis and
the shear. Okay, ይሄ ነው shear force ዳያግራማችን። ኦኬ shear force ዳያግራማችን ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሞመንት ዳያግራም እንዴት ነው የምንሰራው? ሞመንት ዳያግራም ስንሰራ the area of the shear force is the moment diagram. The area of the shear force is the moment diagram. ግን እኛ አሁን we do have one concentrated load, again uniformly distributed load አለ። uniformly distributed load ካለን it's more of parabolic. ሞመንት ዳያግራማችን ፓራቦሊክ ነው። ዲስትሪቢዩትድ ሎዱ ዳውንዋርድ ስለሆነ ወደ ታች እንደገና ኮኤፊሽንቶቻችን ወደ ታች የሚያሳዩ ስለሆነ ወደ ታች ኢንቨርት የሆነ ፓራቦሊክ የሆነ ቤንዲንግ ሞመንት ዳያግራም ይኖረናል። እሱ ነው። እሺ ቤንዲንግ ሞመንታችን ስላለን ዳታዎቻችን እዚህ ያሉ at x is equal to 4 moment is equal to 4. Sorry, at x is equal to 0 moment is equal to 0. እዚህ ጋር ነው ይሄ x. Okay, this is the distance. አሁን ደግሞ ይሄንን ቤንዲንግ ሞመንት አድርገን ቤንዲንግ ሞመንት እዚህ ጋር ምን ነበረ? this is shear force. Okay, this is the shear force diagram. አሁን x 0 ሲሆን ቤንዲንግ ሞመንታችን 0 ነበር። x 4 ሲሆን ላይትሊ ልሳለውና እንደዚህ ላድርገውና ኦኬ x 4 ሲሆን ቤንዲንግ ሞመንታችን 117.32 ደርሷል። ኦኬ the bending moment is 117.32 kilonewton meter ደርሷል። but we do have the maximum moment at this point. okay this point ላይ maximum moment አለ ብለናል። okay location of zero shear force የፈለግንበት እዚህ ጋር at x is equal to 4.33 maximum ሞመንታችን ስንት ነው? ከዚህ ትንሽ ከፍ ያለ ይሄ ነው maximum ሞመንታችን። okay this is 117.54 ይሄ ነው maximum ሞመንታችን። then x ከዚህ በኋላ ያለ ሎኬሽን 12 ሜትር ነው። 12 ሜትር ላይ ሲደርስ ኦልሞስት 0 ደርሷል። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እንዴት ነው የምናገናኘው? we said that it's a downward parabolic የሆነ ሞመንት ነው የሚኖረን። እንደዚህ አድርገን እናገናኛለን ማለት ነው። okay this is the maximum. okay ትንሽ ወደ ኔጌቲቭ ሄዷል፣ 0 ነው የሚሆነው። this is m max. okay m max which is equal to 117.54. so that this is our bending moment diagram. okay this is our bending moment diagram and this is the shear force diagram. okay this is the shear force diagram. እንግዲህ እንዲህ በማድረግ ይሄን ደጋግሞ በማየት ደጋግሞ እየተከተሉ አብሮ በስክሪፕቶ በመስራት ራሳችንን በደንብ ማብቃት እንችላለን። ይህ አሃቲዩብ ነው። እንግዲህ ሌሎችም ኤክሰርሳይዞች ለቃለሁ። እስከዛው ይሄን እየሰራችሁ ቆዩ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።